बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, सनराइजेज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। नाकामी से जो तजर्बात हासिल होते हैं वो हमारी सोच के धारे को तब्दील कर देते हैं। परेशानियां तकलीफ दे ज़रूर हैं मगर देर पा नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसानी का आना कुदरत का अटल फैसला है। नाकामी और परेशानी कुछ कर गुजरने के जज्बात से आशनाई देती हैं। सामाइन, जिंदगी में पेश आने वाले ऐसे मामलात या हालात जो गौर तलब हों और जिन्हें ठीक किए बगैर हम सुकून से ना रह सकें, या ऐसे मामलात जो हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में बेसुकूनी और बेआरामी का बाइस बने, इन्हें हम मुश्किलात या परेशानी का नाम देते हैं। मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफ़ें, अज़ियतें, आजमाइशें, नाकामियां हर ज़ीरूह की ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर आती। जिस तरह हर वो शय जिसमें रूह हो वो कभी न कभी मौत का शिकार ज़रूर होगी, बिल्कुल इसी तरह से हर जिंदा शय मुश्किलात का सामना ज़रूर करेगी। अगर हम सिर्फ इंसानों की बात करें तो पैदाइश से मौत तक के सफ़र में हमें बारहा परेशानियों और नाकामियों का सामना करना पड़ा है। हम में से हर शख्स, चाहे वो एक अदना इंसान हो ये चाहे वो एक आलम, फाजल, वली, कामल या कोई पैगंबर और रसूल हो, इनकी जिंदगियों में लाजमी परेशानियां आई हैं और आती हैं। बल्कि अच्छे लोगों की जिंदगियों में परेशानियां ज्यादा होती हैं ताकि इनकी आजमाइश हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें परेशानियां क्यों आती हैं। इसका जवाब अगर हम कुरान और हदीस में तलाश करें तो हम पर यह बात आश्कार होती है कि हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, इनका ताल्लुक खुद हमारे अमाल से होता है। यानी अगर हम अच्छे अमाल करते हैं तो नताइज अच्छे देखने को मिलते हैं, और अगर बुरे अमाल करें तो नताइज बुरे। कुछ माहिरीन इसे एक कायनाती कानून करार देते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन हमारा ये भी मुशाहिदा और तजर्बा है कि बाज़ मर्तबा हम करते अच्छा हैं और नताइज उसके बिल्कुल बरअक्स निकलते हैं। इसका जवाब हमारी मुक़द्दस किताबों के मुताबिक कुछ यूँ है कि अगर हम अच्छा करते हैं और अंजाम गलत पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा अल्लाह हमें आजमा रहा है कि हम अपने कौलो फ़िल में कितने खरे हैं। यानी ये एक आजमाइश होती है। लिहाजा हम पर जितनी मुश्किलात आती हैं या जितनी भी आजमाइशें और मुसीबतें आती हैं तो उन हालात में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए। दुनिया का हर शख्स मुश्किलात से घबराता है और ये चाहता है कि सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से बसर हो जाए, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कुदरत का अटल कानून है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में मुश्किल हालात से जरूर गुजरेगा। लेकिन क्या ये मुश्किलात और परेशानियां सिर्फ हमारे लिए अजियत का सामान पैदा करती हैं या इनके आने का कोई फ़ायदा भी होता है? तो इसका जवाब ये है कि मुश्किलात और परेशानियां कई ऐसे फ़वाइद को साथ लाती हैं जिनका अंदाज़ा एक आम इंसान आम हालात में नहीं कर सकता। सामाइन, ख्वाबीदा सलाहियतों से आगाही मिलती है। अगर हम यूं ही आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार दें तो यकीन करें हमें कभी भी अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत और इसकी ताकत का अंदाज़ा ना हो पाए। अगर मुबालगा आराई ना हो तो सही मानों में हमें अपनी सलाहियतों का सही अंदाज़ा मुश्किलात में होता है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग इस अजियत से निकलने की राहें तलाश करने लग जाता है, जिसके नतीजे में या तो हम इस मुसीबत से बचने के लिए हकीकत से नजरें चुराने लग जाते हैं या इससे निमटने के लिए नई नई स्कीमें बनाते हैं। अगर हम हकीकत से नजरें चुराने लग जाएं तो हमारे अंदर इस परेशानी से निमटने की खातिर ख्वाह सलाहियतें पैदा होती। इस परेशानी से निमटने की खातिर ख्वाह सलाहियतें कभी पैदा ना हों। मसलन एक शख्स परेशानी आने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है
اور پھر وہ اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے منشیات کا سہارا لیتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں اس صلاحیت کا فقدان ہے جو اسے اس پریشانی سے نکلنے میں مدد کر سکے۔ لہٰذا ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت ہمیں اپنی ذات کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی دیتی ہے۔ سامعین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ زیادہ تر مرد حضرات شادی سے پہلے اپنی منگیتر یا اپنی محبوبہ کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، یا یہ کہ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن جب یہی عاشق صاحب شوہر کا روپ دھار لیتے ہیں تو یہ صاحب گلی کی نکر سے بیگم کے لیے گول گپے لانے سے بھی ہچکچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے ارد گرد بسنے والے اکثر لوگ، چاہے وہ رشتہ دار یا دوست احباب ہی کیوں نہ ہوں، عام حالات میں ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ہم پر پریشانیاں آئیں اور ہم ان سے ان پریشانیوں سے نجات کے لیے مدد مانگیں تو عین اس وقت ان کی محبت اور شفقت کے دعووں کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون صرف مخلص ہونے کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہے۔ سامعین، پریشانیاں آپ کے اپنی شخصیت کا راز آپ پر عیاں کرتی ہیں یا آپ کے ظرف کا امتحان لیتی ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں کے گزر جانے کے بعد مدد کرنے والے دوست اور رشتہ داروں اور اپنے پروردگار کے زندگی بھر احسان مند رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی باظرف اور با وفا ہیں، اور اگر پریشانیوں کے دن ختم ہونے کے بعد انہیں بھول جائیں تو سمجھیں کہ ابھی آپ کو اپنے اخلاق پر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا انسان ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہتا ہے، اور ان بندوں کا بھی جو ہر اچھے اور برے حالات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ سامعین، صبر و استقامت مشکلات سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں یہ ایک خاص خوبی ہوتی ہے۔ تو حاصل بحث یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کے بھی حالات ہوں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ سامعین، سن رائزز پر ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سن رائزز سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سن رائزز پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔